Magkano ba man? Ayan na nga. Binibili yun. Binibili na rin. Ayun na, meron ka agad. Multiplier na. Nice. Pinasa kamay. Mystery lang. Sige, meron pa yan. Nice! Malaki yan. Nice! Yellow naman, yellow. Yung crown lang dyan, yung crown sana. Yan! Malaki yung crown. Sabi ko siya, malaki yung crown. Sabi ko siya, malaki yung crown eh. Napakadami na. Tingnan mo, magkano yan? Magkano yan, Jerome? Magkano yan? Bilangin mo. 2 Wala pa screen, marami pa. Marami pa screen. Ayun! Multiplier, sustas mo yan. Ayun! Magkano yan? Malaki yung dati mo. Sobrang laki yan. 67,000 yan. 80,000 yan. 80,000 na. 80,000 yan. 80,000 na. 80,000 na. 80,000 na yan. 90,000 yan. Wala rin kaso na para namin. Ang dami na, 156 na. Ayaw pa, meron pa. 156 na, Jerome. Ayaw pa, meron pa. Meron pa, grabe. Ayaw pa. Green. Ayan. Magkano yan? 40 na naman, Jerome. Grabe. 40,000. Mga brad, sobrapado. Sobrapado. Sobrapado na. Ayaw na natin. Ayun. Magkano yan? Multiplier pa. Multiplier pa. Ayan! Ayan! Nakapo pa na. Exit. Magkano yan? 40K. 40K. Yung ring sana, yung ring. 600. Eto na, limit ko natin. Eto, mapalit natin, limit ko natin ha. Eto na, limit ko na. Limit ko muna. Wait, 200,000.